तुगे आनी तेगे जायत फाट डिस्कशन जातालें ऑन वेरियस इश्यूज. ही वॉज अ क्रिटीक एट टायम्स ऑफ मायंड. एश करपा टेस्ट करपा जाय म्हणटालो, बट हीज थॉट वॉज गूड. कितें आहा जाण टू सी सम ऑफ द प्रीस्ट, सम ऑफ द एक्टिविस्ट हॅव अ गुड मायंड. So what is good is good. You have to appreciate. Deeply saddened about passing away of Father Balmax Pereira. ते आज आमच्या भितर ना, आणि हे जे लॉस आसा हे फक्त कॅथलीक कम्युनिटीचे न्ही, तर प्रत्येक गोंयकाराचे जांचे खातीर तो वावुरतालो, जांचे खातीर ताणें काम केलें, जे ते इश्यूज घेताले, वेदर इट बी एनवायरमेंटल इश्यू ऑर प्रोटेक्शन ऑफ गोवा, दे वर समथींग दॅट ही वॉज ट्रायंग टू मेक अ डिफरन्स टू द स्टेट ऑफ गोवा अँड गोंयकार. आज तांचे अशे जे पासिंग अवे, द वे ही पास्ड अवे टुडे इज अनफॉर्च्युनेट. जेन्ना सकाळी हो न्यूज आयलो की फादर बॉलमॅक्स आमकां सोडून गेलो, म्हाका खरेंच खूब दुख्ख जालें, खूब वायट दिसलें. आनी म्हाका दिसता म्हाकाच न्ही, प्रत्येक गोंयकाराक आज दुख्ख जाल्लें आसा. कारण एक बरो मनीस जो गोंय पासून खूब वावुरतालो आनी तो आमच्या मदीं आज ना. आनी फादर बॉलमॅक्स जरी एक प्रिस्ट म्हणजे धर्मगुरू आसलो, तरी ही वॉज अ पर्सन वॉज रिस्पेक्टेड अक्रॉस ऑल द रिलीजन. म्हणजे ताका प्रत्येक गोंयकाराच्या मदीं ताका एक रिस्पेक्ट आसलो. ही हॅड अ व्हेरी हाय रिगार्ड्स. My deepest condolences to the family of Father Balmax and may his soul rest in peace. बॉलमॅक्स पेरेराक दुःखद मरण आयिल्लें आहा जीएमसीन. एक बरो पाद्री जो आमचे असले सरकाराचे विरोधान झगडुपी आनीक खूब प्रदूषण जाता गोंयचे सैम राखपा खातीर एनवायरमेंटल एक्टिविस्टांचो एक बरो गायड, आनीक एक लिडर, एक कम्युनिटीचो लिडर, जो म्हाका दिसता लोकांचे लढे जे आसताले म्हळ्यार पिपल्स फायट्स हे आनी लोकांचे कॉजा खातीर झगडपाक फुडें येवपी असो एक पाद्री आज आमचे मदीं ना जाल्लो आहा. बिग लॉस. एक आमच्या लायफान असो एक असो मनीस येता आनी सगळ्यांचे काळजान मनान तो टच करून एक इन्फ्लुएन्स करता, एक पॉझिटिव्ह एनर्जी हाडटा, एक अवेकनिंग म्हणटा पळय ते जागरण हाडटा. एक भितरल्यान आपणाचे जमनीक लागून, आपणाच्या गांवांक लागून, आपणाची संस्कृती कल्चर आसा पळय ते ताका मोग तो एक डेव्हलप करता, अवेकनिंग करता, आमकां याद करता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी दिस इज वॉट फादर बॉलमॅक्स डीड. Today we mourn the loss of Father Balmax, who was not just a parish priest in the Church of St. Francis Xavier, Chikalim, but also a professor in St. Joseph Vaz College, Kortalim. ताणें आपले शिकवणी थ्रू खुबशे युवक, खुबशे तरणाट्यांक शिकयले द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट. कित्याक आमकां आमचे एनवायरमेंट राखून दवरपाची गरज आसा, कित्याक आमचे वेटलँड, आमचे मॅनग्रुव्ज राखून दवरपाची गरज आसा, आनी कशें आमची बायोडायवर्सिटी इफेक्ट जाता, कशें आमचे फिशींग कम्युनिटी इफेक्ट जाता इफ वी डोंट प्रोटेक्ट the mangroves and wetland. Like, subscribe, and get notified.